Hello everyone. So today we will have our arts module 1 tutorial. Before we will start, let's have an energizer. Let's discover, let's explore your creation and some more. It's exciting to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery. More show me what you want me to be. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my baby, you. Deep, deep, deep. Deep in my sea. Your love is deeper than the sea. Let's dive in our faith. Let's dive in our fall. Let's dive in our trust. Let's dive in our trust. Let's dive in your word. Let's dive in your ways. Let's dive in your love. Let's dive every day. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my faith with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the Okay, and that's our uh, energizer for today. Now we will start our lesson. It's all about arts. Okay, let me just share my slide. Okay, so arts quarter 1 module 1. Art around us. So for today, our learning competency will be explains that art is all around and is created by different people. So subliya kini. So tanaw na to ang picture kung saan nasa palibot. Sino mabantayan? Okay, there are lots of pictures na yung makita, no? Sino makita dara? Yes, na ay kahoy, may balay, may tao, what else? May iro, may mga hayop, may mga tanom, right? So, unay kabukiran. Okay. So, kanatanan, makita nato sa Ulakway.
Kani, atong pagabasahon ang naa sa katon ni kini. Ang alampat nagsugod sa Biblia. Ang pulong sa Dios siya nagmuna sa langit ug sa yuta. Alampat ang anaa sa palibot. Buhi man kini o dili buhi. May kinabuhi o wala. Good job, nagbasa mo. So, tanawan nato usab ang hulagway parehas kanina. Sa makitaan. Sakto, mga klase-klaseng hayop, may mga tanong, may mga butang sama sa balay, koral, tubig. So, kani sila tanan ang nagdibuho ani o ang naghimo ang Ginoo nato. Okay? So, unsa ang alampat? Narana sa palibot, tanan nga imong makita gamay, dako, bubo, taas, sa taas o sa ubos niining kalibutan. So, tanaw na to ang answer sheet. Karon, igrupo ang mga hulagway pinaagi sa pagbadlis kung kini hinimo sa tao. So, badlisan siya, underline. Then, kung dili, ayaw siya badlisi or leave it lang as blank. Okay? So, kani, bulak. Kung hinimo sa tao, badlisi. Kung dili, just leave it blank. Okay? Next. Kani. Semento. Bricks. Naghimong wall. No? O dili hinimo sa tao. TV. Halas. Dahon. Flower vase. Okay. Next. Ato ta sa buhatak kini. Excuse me. So, buhatak kini. So, mag-drawing daw tao, happy face, sa kahon ibutang. Kung sakto ang tahayag. Then, idibuho ang sad face kung sayo ang pahayag. Number 1. Ang alampat anaa sa atong palibot. Happy or sad? Number 2. Alampat ang pagpapahayag o aplikasyon sa tawhanon nga mamugnaong kahanas ug imahinasyon.
3. Dibuhista ang tawag sa tao nga magdidibuho. 4. Si Ginoong Dios ang labing maayong dibuhista nga mao'y nagbuhat sa langit ug yuta. 5. Usa ra ka tawo ang makamugna og nagkalain-laing alang. Okay na ba tanan? Good job. Now, patagan pa ta mo og another 1 minute para maansiran ang sa inyo answer sheet. Okay. Okay, nahuman na ba tanan? Now, kung nahuman na tanan, always remember na magpabilin tang respectful sa atong
ginikanan ug sa atong guardian. Danayo kalimot na mag-amping sa atong kaugalingong lawas. Okay? So goodbye and God bless everyone. It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to say goodbye. I had so much fun, and you had so much fun. All had so much fun, and now we say goodbye. Goodbye, goodbye. See you again. Goodbye, goodbye. See you again.